Ya Ali Madad. Al-Waiz Abu Ali, Wise number 202. مولانا حاضر امام پر صلوات پڑھو زندہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. گرپیر حسن کبیر دن اننت اکھاڑے کے اندر ہمارے مذہب کی جو بنیاد ہے اس کے لیے 3 دعاؤں کے علاوہ ایک دسوند یعنی چوتھی چیز اور 5ویں چیز انسان کی نمرتائی ہیوملٹی اور اس کی سیوا کے لیے ایسی 5 باتیں ہمیں فرمائی ہیں. مذہب کی 5 باریاں بنائیں. پہلی باری یہ ہے کہ شام کا جو وقت ہے وہ بالکل چوکنا نہیں. شام کے وقت کی دعا کبھی چوکنا نہیں. اگر جماعت خانے نہیں پہنچ سکے کوئی وجہ سے تو جہاں بھی ہوں میں جماعت خانہ سمجھ کے اپنے دل کو دعا پڑھ لینی چاہیے. دوسری باری یہ فرمائی کہ دوسری دعا جو ہے وہ رات کے 12 بجے تک ہم پڑھ سکتے ہیں. 12 بجے سے پہلے کوئی بھی حالت میں انسان کو دعا پڑھ لینی چاہیے. عام طور پہ لوگ 12 بجے سے پہلے سو جاتے ہیں. آج کل ایسے بھی لوگ ہیں جو رات کو کام کرتے ہیں. کسی کی نائٹ شفٹ ہے تو وہ آسانی کے ساتھ دوسری دعا اپنی سونے سے پہلے کبھی آدھا پونا گھنٹہ 12 بجے کے بعد بھی ہو گیا اور یاد آیا تو دعا پڑھ لینی چاہیے. پہلی دعا جو ہے شام کی بالکل اندھیرا ہوئے اس کے پہلے پڑھنی چاہیے اور دوسری دعا رات کے 12 بجے تک ہم پڑھ سکتے ہیں. یہ 2 چیزیں 2 باریاں ہیں دین کی اور تیسری باری یہ صبح کی دعا اور بندگی کے لیے ہے. 6 گھڑی رات جب باقی رہ جائے 6 گھڑی کے لگ بھگ 2.25 کلاک ہوتے ہیں. ایک پہر میں 8 گھڑیاں، ایک پہر 3 کلاک کا ہوتا ہے. ایسا 22 منٹ کی ایک گھڑی ہوتی ہے. 6 گھڑی 2.25 گھنٹے رات باقی رہے. پھر حسن کبیر دین محبوب فرمایا کہ یہ باری جو ہے یہ سورگ کی باری ہے، یعنی تم سورگ میں جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے. سورگ میں جانے کا مطلب موت کے بعد سورگ تو ہے اور نرک بھی ہے، لیکن موت کے بعد جس طرح ہم ایک ٹیکسی میں بیٹھ کے کہیں جاتے ہیں اس طرح جانے کی بات نہیں. موت کے بعد بھی ہمارا جیون تو ہے. مر جائیں گے تو اس مر جانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مٹ جاتے ہیں. ہمارا جیون ایک بھاگ ہے ہماری مسافری کا. ہم لوگ لاکھوں برس سے مسافری کر رہے ہیں اور اس مسافری کے اندر جس طرح آج ہماری ایک زندگی ہے ایسی ہم نے لاکھوں زندگیاں گزار دی ہیں. معلوم نہیں کہ یہ 6ویں زندگی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی ہم کو واپس آنا پڑے. تو جو بھی حالت میں ہم رہیں گے
सुख की हालत का नाम स्वर्ग है, और आदमी जब दुखी और मुसीबत में होता है तो उसकी यह हालत जहन्नम की या नरक की हालत है। इस दुनिया के अंदर भी लोगों को सुख दुख लगा हुआ है, और ये सुख दुख मिटने वाला नहीं, मगर हमारे काम, हमारे अमाल, हमारी इबादत बंदगी की वजह से ये सुख दुख है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि जन्नत एक टापू है, उसके चारों तरफ एक दीवार है, और उस दीवार के बाद दोज़ख है, यानी दोज़ख जहन्नम बहुत बड़ा है, एक समुंदर की तरह है, और उसके अंदर जन्नत एक टापू है, और टापू के किनारे पे जो दीवार है, इस दीवार को इस्लाम के अंदर बरज़ख कहते हैं। बरज़ख उस हालत को कहते हैं कि जन्नत और जहन्नम के बीच में होवे। फिर फरमाया कि ये जो दीवार है, इस दीवार से लेके इस दुनिया तलक एक पुल है, जो पुल जहन्नम के ऊपर से, दोज़ख के ऊपर से होके आता है। तुम लोगों को ये पुल पार करके जन्नत में जाना पड़ेगा, और पुल बहुत बारीक है, यानी तंग है, जैसा कि एक बाल की तरह बारीक तंग पुल है, और वो बड़ा तेज है, तीखा है, जैसे कि तलवार की धार। रसूलुल्लाह की इस हदीस में अलंकारी भाषा है, यानी आपने एलेगोरिकली ट्रांसलेट किया है इंसान के सुख और दुख को। कोई भी आदमी को इस दुनिया में से जन्नत में जाना है तो पुल सरात पार करके और फिर वो आदमी जन्नत में जा सकता है। रसूलुल्लाह फरमाया कि मेजॉरिटी लोग इस पुल को पार करते करते दोज़ख के अंदर गिर पड़ते हैं, कारण कि नीचे दोज़ख है, उसके ऊपर पुल है, और पुल का नाम है पुल सरात। सरात का मतलब रास्ते को कहते हैं, और उसकी बयान के अंदर फरमाया कि तलवार जैसा तेज कि जिसके ऊपर पांव नहीं टिक सकते, और बाल की तरह बारीक है, छोटा है कि दो आदमी साथ नहीं जा सकते, एक एक ही जाएगा। मतलब उसका ऐसा है कि आदमी की जो जिंदगी है ये पुल सरात है। 40 बरस, 50 बरस, 100 बरस की, 20 बरस की जितनी जिंदगी है हमारी जो एज है, उम्र हमारी, वो पुल सरात है। इसके अंदर जो मोमिन है, फरमाया कि पुल सरात पार करके जन्नत में जाते हैं, और जहन्नम के अंदर मेजॉरिटी गिर पड़ती है। लालची, झूठ बोलने वाला, गुनहगार, खुदा को न मानने वाला, खुदा की नाफरमानी करने वाला, वो आदमी इस पुल को पार नहीं कर सकता। मतलब ये कि वो इस दुनिया से जन्नत तक पहुंचने के लिए जो काम हमको करने चाहिए वो नहीं कर सकता। यही पुल सरात है कि हम अपनी दुआ के अंदर भी रोज 3 दफा, और दुनिया के 80 करोड़ मुसलमान हर रोज अपनी नमाज में यही दुआ मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। यहाँ मुस्तकीम का मतलब सीधा, जो वांका चूंका आड़ा टेढ़ा नहीं होवे, उसको अरबी के अंदर कहते हैं सीधा, स्ट्रेट। और जो स्ट्रेट चीज है वो शॉर्टेस्ट है। हमको इधर से कहीं भी जाना होवे तो जो शॉर्टेस्ट रूट है वो सीधी रास्ता होता है, सीधी राह। तो शॉर्टेस्ट रूट ये है कि हम बिल्कुल सीधे होके चले, इबादत करें, नेक अमाल करें, किसी की बुराई न करें, गुनाह न करें, तो ये सीधी राह है, और इसी का नाम सिरातल मुस्तकीम है। जो आदमी बालम बरज़ख में से निकलते हैं, बरज़ख से मतलब है आदमी की मौत का वक्त, वहां उसको ठहराया जाएगा बरज़ख में,
نبی فرمایا اور وہاں اس کا حساب کتاب لیا جائے گا. موت کا وقت ہمارے حساب کتاب کا وقت ہے. موت کے وقت ہمارے سے سب کچھ ہماری زندگی کا حساب کتاب مانگا جائے گا اور پھر اس پہ ہمیں حکم کیا جائے گا کہ ہم جنت میں جائیں یا دوزخ میں جائیں. ہم کو نئی زندگی ملے گی، نئی زندگی کس حالت میں ملے ہمیں اس کا پتہ نہیں، لیکن ہمارے اعمال کے اوپر اس کا آدھار ہے. مرنے کے بعد بھی اگر ہمیں نئی زندگی اس دنیا میں نہیں ملی اور ہم کو عالم ارواح میں یعنی روح بن کے آتما کے طور پہ نیچے زمین پہ آنے کی ضرورت نہیں، نوا بدن لینے کی ضرورت نہیں، لیکن جنت کے اندر فرشتے بن کے جو لوگ رہتے ہیں ان کو کوئی غم نہیں، دکھ نہیں، ان کو بیپار نہیں، بیوی بچے کچھ نہیں. اس طرح سے وہ ہمیشہ کے لیے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، جنت کے اندر جو لوگ جائیں گے وہ وہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، پرپیچولی، ہمیشہ کے لیے. کبھی کبھی حضرت امام کے تالی کے آتے ہیں کہ وہ آدمی امر شانتی میں گیا. یہ جو امر شانتی ہے یہ وہی ہم فیہا خالدون کی بات ہے قرآن شریف کی، کہ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے. جنت کا مطلب سکھ اور شانتی. اس سکھ شانتی کو ہم دنیا کے اندر بھی حاصل کر سکتے ہیں. نیک اعمال سے آدمی کا دل جلتا نہیں، آدمی کا دل ٹوٹتا نہیں، اس کے اندر میل نہیں، گند نہیں، گناہ نہیں، دل صاف ہے، خدا اس کے دل میں اترتا ہے اور وہ آدمی جنت میں رہتا ہے. جنت ہمارے دل کی، من کی ایک حالت کا نام ہے. کبھی انگلش میں کہے تو پیراڈائز از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. ہمارے وچاروں کے خیال کی جنت کی ہے، یعنی ہمارے من کی حالت کیا ہے. کوئی آدمی بالکل سکھ شانتی میں ہے بھلے بیمار ہے، کوئی آدمی بہت سکھ شانتی میں ہے بھلے غریب ہے، کوئی آدمی کے دل میں بہت راحت اور آنند ہے، سنتوش ہے، بھلے لوگ اس کو برا سمجھتے ہوئے، اس کے اعمال اچھے ہیں، کرنی اچھی ہے. تو یہ ہمارے مائنڈ کی حالت ہے. میں ایک دفعہ ایک اسکول انسپیکشن کے لیے گیا افریقہ کے اندر. ہمیں مشنریوں کو حکم ہے مولا کا کہ تم لوگ کدھر بھی جاؤ واز کرنے کی ڈیوٹی کے اوپر، تو خالی جماعت خانے کے اندر واز کر کے بیٹھ نہیں رہو. دن کے وقت بھی ہمارے قوم کے جتنے بھی ادارے ہیں یعنی انسٹیٹیوٹس ہیں تو وہ جا کے بھی تم دیکھو، اور تمہیں کچھ لگتا ہوئے کہ نافرمانی ہوتی ہے یا کوئی سوچنا صلاح دینے کی بات ہے تو سوچنا صلاح دو. اور امام کا حکم ہے ہمیشہ کاؤنسل کا 1 یا 2 آدمی مشنری کے ساتھ افریقہ میں جاتے ہیں. تو ایک دفعہ میں اسکول کی وزٹ کے لیے گیا تو اس دن اسکول کے اندر جو چھوٹے بچے تھے، پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی کلاس کے، اس کو ہم پرائمری کہتے ہیں ادھر، اور 5 کے بعد پھر وہ سیکنڈری کے اندر چلے جاتے ہیں. ابھی سسٹمز اور بھی تھوڑے بدل گئے. پرائمری اسکول کے بچے تھے، ان کو اینٹی پولیو انجیکشن لگانے کا پروگرام وہاں کی سٹی کاؤنسل کی طرف سے ارینج تھا. تو بچوں کی ایج جو تھی، ایوریج ایج، تو وہ 7 برس کی تھی، یعنی اس میں 5.5 سال کی عمر کے بچے بھی تھے اور 8 سال کے بچے بھی تھے. ان بچوں کے اندر میں نے ایک بڑی ریمارکیبل چیز دیکھی. جہاں انجیکشن لگایا جاتا تھا میں وہاں بھی گیا. ایک ڈاکٹر بیٹھا تھا، ایک نرس تھی. وہاں تو کوٹ ہوتا نہیں یونیفارم کے اندر، آدھی سلیوز والی. ان لوگوں نے شرٹ پہنی ہوئی، سب بچوں نے. بچے لائن میں کیو میں چلے آویں. نرس بچے کا ہاتھ پکڑ کے تو اس کو اسپرٹ وغیرہ لگاوے اسکن صاف کرنے کے لیے، اور بعد میں ڈاکٹر اس کو سرنج مار کے تو اینٹی پولیو انجیکشن دیتے تھے. گورنمنٹ کا ادھر قاعدہ ہے اینٹی پولیو انجیکشن لازم چیز ہے، نہیں لو تو
اس کے माता पिता को जेल तक की सजा देते हैं। पेनफुल चीज है जरा बच्चों के लिए। तो मैं देखता था छोटे छोटे बच्चे चले आते हैं, कोई बच्चा तो एकदम हंस रहा है और उसने सुई खा ली, चला गया। कोई बच्चा थोड़ा सा मुंह बनाता है, उसने भी सुई खाई, चला गया। और कोई ऐसे बच्चे होते हैं कि जैसे ही नर्स ने हाथ पकड़ा तो रोना शुरू कर दिया। सुई तो देरी की बात है, खाली नर्स ने हाथ पकड़ा तो उसके माइंड के ऊपर सुई की इमेजिनेशन फौरन आ गई। अभी पीड़ा हुई नहीं, सुई लगाई नहीं, उसके पहले ही उस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया और सुई खाते वक्त तो बहुत ज्यादा रोया। मैं बड़ा खुश हुआ, एक नई जानने की बात मिली। खुशी उस बच्चे के रोने पर नहीं, एक बच्चा है खुशी से सुई खा के चले जाता है, दूसरा बच्चा जरा मुंह बनाता है फिर भी सहन कर लेता है, तीसरे बच्चे से सहन नहीं होता, सुई खाने से पहले ही रोना शुरू कर दिया। देखा तीनों की स्टेट ऑफ माइंड, किसी में सहन शक्ति थोड़ी है, किसी में सहन शक्ति ज्यादा है। कोई ज्यादा सब्र वाला है, कोई थोड़ा सब्र वाला है, किसी में सब्र है ही नहीं। ऐसे लोग होते हैं बड़े बड़े दुख उठा लेते हैं, उनके मुंह के ऊपर चेहरे पर फर्क नहीं आता। कई ऐसे लोग होते हैं थोड़े से दुख के अंदर बड़ा शोर मचाते हैं, मर गया, बहुत दुखी हूँ। दुनिया के अंदर ऐसा ही हाल है हमारा। जिनमें सहन शक्ति है, सब्र है, टॉलरेंस है, वो आदमियों को बड़े बड़े दुख भी छोटे लगते हैं। और जिसके अंदर सब्र नहीं, टॉलरेंस नहीं, सहन शक्ति नहीं, उनको छोटा दुख भी बहुत बड़ा लगता है। ये स्टेट ऑफ माइंड है और यही जन्नत और दोज़ख है। अगर सहन कर लो, बर्दाश्त कर लो, सब्र कर लो और उसके अंदर दिल नाराज नहीं होवे तो ये जन्नत है, ये जन्नत। और अगर दिल नाराज हो गया, दुख हमारे से नहीं उठाया जाता तो हमारे अंदर भी दुख ही दुख रहता है। बाहर तो होता है मगर अंदर भी होता है, तो इसी दुख को हम दोज़ख कहते हैं। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने एक फरमान लिखा हुआ, वो पुणे का है। मौला एक दफा पूना में गए। पूना के अंदर एक खालू इस्माइली था, ईरान का। उसके आंखें बदन के ऊपर कोढ़ की बीमारी हो गई थी। कोढ़ खुद इमाम उसका बयान फरमाते हैं, दो किस्म का है। एक कोढ़ है सफेद, एक कोढ़ है काला। सफेद कोढ़ ये होता है कि आदमी की चमड़ी का रंग सफेद हो जाता है और दाग पड़ जाते हैं, लेकिन उसके अंदर से कोई भी तरह की ऐसा जख्म या उसमें से पानी नहीं निकलता, इसलिए वो कंटेजियस नहीं, यानी चेपी रोग नहीं है। दूसरा कोढ़ जो काला है, जिसको एक्चुअली लेप्रेसी कहते हैं, उसके अंदर से जख्म में से पानी निकलता है, उसकी बात भी बड़ी खराब आती है और ये बड़ा कंटेजियस डिजीज है, यानी चेपी रोग है। काला कोढ़ अगर बिगड़ जाए तो आहिस्ता आहिस्ता आदमी के हाथ पांव की उंगलियां सड़ जाती हैं, कभी कभी हाथ पांव काटने पड़ते हैं। अभी साइंस ने उसकी दवा निकाल ली, लेकिन पहले जमाने के अंदर बहुत सी बीमारियों की तरह लेप्रेसी का भी कोई इलाज नहीं था। आदमी इसी तरह से सड़ सड़ के गल गल के मर जाता था और लोग उसको गांव के बाहर निकाल देते थे। ये वही बीमारी है कि जो हजरत अयूब नबी को हुई थी। बाइबल के अंदर, कुरान शरीफ के अंदर अयूब नबी का जिक्र बहुत तारीफ के साथ अल्लाह ने किया है कि अयूब नबी बहुत सब्र वाले, सहनशीलता वाले थे और यहाँ तक के बदन में कीड़े पड़ गए, बदन सड़ गया, फिर भी खुदा के पास उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि ऐ अल्लाह मैं बहुत दुखी हूँ, मैं मारा गया, मैं ऐसा हो गया तैसा, जैसा हमारी आदत होती है। कभी उन्होंने इस तरह नहीं कहा।
مولانا سلطان محمد صلوات اللہ علیہ جب گاڑی میں سے نیچے اترے تو ایک خالو جس کو یہ لیپرسی تھی، کالے کوڑ کی بیماری تھی، دور ایک جھاڑ کے نیچے وہ بیچارہ کھڑا تھا، نزدیک نہیں آیا اس لیے کہ اس کی بیماری خراب تھی، لوگوں کو خامخواہ حیران کرنا۔ مولا کی نظر پہنچی تو بڑا ہنستا ہوا خوش تھا، مولا کو سلام کیا۔ مولا اس کے نزدیک تک گئے، تھوڑی دور کھڑے رہے، اس نے پھر مولا کو سلام کیا اور ایسا خوش ہوئے مولا کو دیکھ کے، ایسا راضی ہوئے کہ سب لوگ بڑے حیران تھے۔ مولا نے پوچھا تم کیسے ہو؟ کہتے خداوند بہت اچھا ہوں۔ کیسی تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ عرض کرتا ہے کہ کوئی تکلیف نہیں خداوند، یہ بیماری تمہیں لگی کب سے لگی؟ سب پوچھا مولا نے اور فرمایا کہ تمہیں اس بیماری میں تکلیف ہے؟ کہتا یہ تو شریر کی بات ہے خداوند، یہ تو شریر کی بات ہے، میں بڑا خوش ہوں، مجھے کوئی دکھ نہیں، اس طرح میرے گناہ بھی کم ہو رہے ہیں، مجھے کوئی دکھ نہیں۔ مولا نے جماعت خانے کے اندر آ کے یہ فرمان کیا کہ دیکھو یہ خالو ہے، اس کو کالا کوڑ کی بیماری ہے، پھر بھی اس آدمی کے سنتوش کی اور اس کے سکھ کی بات دیکھو، کتنا خوشی ہے، اسے کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں۔ یہ جنت ہے، اس کا نام جنت ہے کہ شریر میں کالا کوڑ ہے لیکن دل اچھا ہے، دل کے اندر کوئی طرح کا دکھ نہیں۔ ایک آدمی کے موٹر بنگلے ہوئے، مال ہوئے، آبرو عزت بھی مان لو ہوئے، لوگ سلامی کرتے ہوئے، مگر دل کے اندر گھبراہٹ اور جلاپا ہے، دل کے اندر اب سکھ ہے، دل گھبراتا ہے، دل اس کی کانشنس کے حساب سے اس کو گناہوں کی وجہ سے ڈنک رہا ہے، یعنی کانشنس اس کو بائٹ کر رہی ہے، وہ آدمی سکھ میں نہیں، اس کے من کی حالت جو ہے وہ دوزخی جیسی ہے۔ He is living in hell، دوزخ میں رہ رہا ہے، بھلے ظاہر میں موٹر بنگلے ہیں اور ایک جھوپڑی کے اندر غریب رہتا ہے، لیکن دل اگر اچھا صاف ہے، پاک ہے، تو اس آدمی کے دل کی کیفیت جنت جیسی ہے۔ اگرچہ ہم کو ہمارے پیروں نے اور اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر اگر نیک اعمال کرو گے، عبادت کرو گے، تو میں تم کو دنیا کے اندر بھی جنت دوں گا۔ تو دنیا کے اندر جو جنت ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ نے فرمایا میں جنت دوں گا، تو دنیا کی جنت کیا ہے؟ سکھ آرام بھی دنیا کی جنت میں آتا ہے۔ ابھی میں نیچے گاڑی سے اترا تو یہاں لوگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہیں، یہ بھی ایک کنڈیشن ہے نا۔ ایک آدمی ایئر کنڈیشن روم کے اندر سوتا ہے، لمبر لینڈ کے اس کے گادلے ہیں، سکھ کے ساتھ سویا ہے، دل میں بھی کوئی غم ہم نہیں، عبادت والا ہے، نیکی والا ہے، خدا نے 2 پیسے دیے ہیں، خدا نے عزت آبرو دی ہے، شریر کی تندرستی دی ہے، گھر کے اندر کٹمب کے اندر صلاح سمپ ہے، اتفاق ہے، بچے باپ کی عزت رکھتے ہیں اور وہ سب کو پیار کرتا ہے، یہ جنت ہے۔ مال بھی ہے، آبرو بھی ہے، تندرستی بھی ہے، کٹمب قبیلہ بھی ہے، اس میں صلاح سمپ بھی ہے، مومن بھی ہے، ایماندار بھی ہے، عبادت بھی کرتا ہے، دنیا بھی ہے، دین بھی ہے، اس کی زندگی جنت میں رہتی ہے۔ اور ایسے بھی ہیں کہ جو ان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ جزا سزا کا مطلب برا کام کرنے کے بعد جو ہمیں پنشمنٹ ملتی ہے، اور عربی زبان میں جزا کہتے ہیں، نیک کام کرنے کا جو بدلہ ہوتا ہے اس کو جزا کہتے ہیں۔ تو جزا اور سزا دونوں اس دنیا کے اندر چالو ہیں، جاری ہیں، یہی ہم کو بدلے ملتے ہیں، یہی ہم کو اس چیز کی سزا بھی ملتی ہے۔ بہت سے ہمارے گناہ ہیں اور نیکیاں ایسی بھی ہیں کہ جس کا بدلہ ہم کو 1-2 دن میں مل جاتا ہے، بہت سے گناہ اور نیکیاں ایسی ہیں کہ جس کا بدلہ ہم کو 1-2 مہینے کے بعد ملتا ہے۔ ایسی بھی نیکیاں اور گناہ ہیں کہ جس کا بدلہ ہم کو 1-2 برس تک ملتا ہے۔
اور کئی ایسے ہیں کہ جو موت کے نزدیک جانے تب ملتا ہے، یعنی 10-20 برس کے بعد۔ تو جب ہم گزر جاتے ہیں تو بہت سی نیکیاں اور بہت سے گناہ باقی پینڈنگ رہتے ہیں کہ جن کا اکاؤنٹ ابھی تک آیا نہیں، کیونکہ بہت سی نیکیاں میں نے آپ کو عرض کی کہ 2-5-10 برس کے بعد اس کا ثواب یا ہمارے گناہوں کی سزا کے حساب سے اس کا عذاب ہمیں ملتا ہے۔ تو موت کے قریب پہنچ کے بہت سی نیکیوں کا ثواب، بہت سے گناہوں کی ہم کو سزا پینڈنگ رہتی ہے۔ شریر تو ابھی مر رہا ہے، تو مرنے کے بعد یا مرنے کے وقت ہم کو وہ جو پینڈنگ اکاؤنٹ ہے چکانا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا کے اندر نوے سر سے جنم لے کے زندگی شروع کرنی پڑتی ہے۔ اکاؤنٹ بہت چھوٹا ہے تو موت کے وقت ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اگر پھر بھی تھوڑا بہت باقی رہ گیا تو ہمارے پچھلے لوگ ہیں، ہمارے لیے دعا مانگتے ہیں، مہمانی بھیجتے ہیں، زیارت کے اندر ہمارے لیے خیرات کرتے ہیں۔ تو پچھلے آدمیوں کی، بال بچے اور فرینڈز وغیرہ کی ہمارے لیے جو نیکیاں ہوتی ہیں اور ہمارے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے، تو موت کے بعد ہم کو وہ چیز ملتی ہے، یعنی اس کا ثواب ملتا ہے اور ہمارا قرضہ چکایا جاتا ہے۔ موت کے بعد اگر وہ چھوٹا اکاؤنٹ ہے تو جماعت کی دعا بندگی سے یا ہمارے سگے کٹمبی جو دعا بندگی کرتے ہیں ہمارے لیے، ہمارا اکاؤنٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ پھر ہم کو دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں اور ہم آسمان کے اوپر، ہو سکتا ہے اس ایٹماسفیئر میں بھی، لیکن آسمان کے اوپر بلندی پہ ہم کو روح کی حالت میں، روحانی کے طور پہ، جس کو ہم اسپرٹ کہتے ہیں، اسپرٹ بن کے خدا تعالیٰ کے حکم سے جتنا وقت ہمیں گزارنا ہوتا ہے، 1 برس بھی ہوئے، 1000 سال بھی ہوئے، اور ہم عبادت کر کے وہ چیزیں گزارتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارا اکاؤنٹ چالو رہتا ہے، مگر اس میں گناہ نہیں رہتے، گناہ اس دنیا میں ہی ہوتے ہیں۔ آدمی جب روح بن کے، روحانی بن کے، اسپرٹ بن کے جب عبادت بندگیاں کرتا ہے تو اس کی اسپرٹ اور بھی بلند ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک دن فرشتہ بنتا ہے۔ اس میں سے بھی وہ آدمی پروگریس کرتا رہتا ہے اور پھر ایک دن خدا کے نور میں چلے جاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ خدا کی جتنی بھی خدائی ہے اس میں کوئی چیز اسٹیبل نہیں۔ اسٹیبل کا مطلب ایک ٹھکانے پڑی ہوئی نہیں۔ یہ مائکروفون کا سٹینڈ ہے، دیکھو یہ ایک جگہ کھڑا ہے، جب تک اس کو اٹھا کے کسی اور جگہ ہم نہیں رکھیں تب تک یہ ہلے گا نہیں، لیکن اس کو پھر بھی اسٹیبلٹی نہیں۔ مجھے گجراتی لفظ نہیں آتا، اردو عربی کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں جامد ہونا، ایک جگہ ہی ٹھہرے رہنا اور اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئے، اس کو ہم عربی میں جامد کہتے ہیں۔ بھلے یہ چلتا نہیں، ادھر ہی پڑا رہے گا، پھر بھی اس کی حالت بدلتی رہے گی۔ اس کو بالکل چھیڑو گے نہیں تو آہستہ آہستہ اس کا جو کروم ہے یہ کروم سڑنے لگے گا۔ کروم جو ہے سخت میں سخت دھاتو مانی جاتی ہے اور اینٹی رسٹک ہے، کیٹ لگتا ہے لیکن بڑی دیر کے بعد لگتا ہے۔ ٹن ہے، اس کو کیٹ 2-4 گھنٹے میں لگ جاتا ہے، پانی کے اندر اس کو ڈال دو، 5-7 کلاک میں ٹن کو کیٹ لگ جائے گا۔ لوہے کو 1-8 برس میں لگتا ہے، اسٹیل کو 10-1 برس میں لگتا ہے، اور جیسا جیسا اس کی کنڈیشن بڑھتی جاوے تو اس کی مدت بھی بڑھ جاتی ہے۔ کروم بہت ہارڈ دھاتو ہے، پھر بھی جو کبھی آپ یہ سٹینڈ کو یہیں چھوڑ دو تو 100 برس کے بعد اس کی حالت اتنی خراب ہوگی کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا ہو گیا۔ اوپر کی فلیش اس کی سڑ جائے گی، اندر بھی کیٹ لگ جائے گا، دھوڑ مٹی اس کو کھا جائے گی۔ لیکن اسی سٹینڈ کو کبھی ہم 1000 برس تک چھوڑ دیں تو یہ خود بخود گل کے، ٹوٹ کے، سڑ کے نیچے پڑ جائے گا، مٹ جائے گا۔ ہر ایک چیز کو مٹنا ہے، ہر ایک چیز کو۔ کل من علیہا فان، اللہ کا قانون ہے، ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، ہر ایک چیز۔ کوئی جلدی فنا ہوتی ہے، کوئی دیری سے فنا ہوتی ہے،
लेकिन हर चीज फना होती है। और ये चीज प्रोग्रेसिव टाइप में जाती है। प्रोग्रेसिव टाइप में क्या कि चीजों जो मैटर है सड़ता है, मिटता है, अपनी फॉर्म चेंज करता है और उस फॉर्म के अंदर प्रोग्रेस कर रहा है। रस्ट है वो भी एक किस्म की ऑक्साइड है। जो लोग बच्चे केमिस्ट्री जानते हैं, साइंस पढ़े हैं, उनको पता होता है कि कोई भी चीज जब सड़ जाती है तो उसका नवा जो बदन होता है, नई शेप होती है, उसके अंदर भी कोई चीज तो है। आग के ऊपर पानी को रखो, स्टीम की वजह से हमें पसीना निकलता है, लेकिन आप ऐसे देश में जाओ कि जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत थोड़ी है, यानी एटमॉस्फेयर में पानी थोड़ा है, जैसे कि पंजाब। आप पंजाब में चले जाओ, जब गर्मी पड़ती है तो पंजाब में इतना पसीना नहीं निकलता कि जितना समुद्र के किनारे पे निकलता है। वजह उसकी ये है कि पंजाब हाईलैंड पर है, वहाँ एटमॉस्फेयर में पानी बहुत थोड़ा है, इसलिए घबराहट होती है लेकिन पसीना नहीं होता। और यहाँ पसीना बहुत आता है क्योंकि समुद्र नजदीक है, एटमॉस्फेयर में पानी ज्यादा है, इसलिए ह्यूमिडिटी ज्यादा है। तो मेरा मतलब कहने का ये था कि पानी ने अपनी शक्ल शेप बदल डाली, स्टीम बन गया, मगर पानी तो है। इस तरह से तमाम चीजें, यहाँ तक के मरने के बाद हमारा जो आत्मा है, हम स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर भी होवें और वहाँ इबादत वगैरह करें तो हम प्रोग्रेस करते हैं। सारी नेचर प्रोग्रेस कर रही है। प्रोग्रेस की स्पीड कहीं स्लो है, कहीं फास्ट है। हम इंसान भी प्रोग्रेसिव लाइन के अंदर हैं। अगर हमने मजहब नहीं लिया और आम जो लोग हैं, जैसा कि आप बॉम्बे देख लो, 55-60 लाख की बस्ती के अंदर कितने लोग सेंसिबल हैं, कितने लोग रूहानी आलम के अंदर स्पिरिचुअल और मजहब परस्त हैं? बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। यानी वो लोग भी कि जो मंदिर में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, पारसी लोग अग्यारी में जाते हैं, इस्माइली जमात खाने में आते हैं, मैं इन सबको मिला के कहता हूँ कि जाहिर के अंदर धर्म करते हैं, मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं, फिर भी मैं उन लोगों को रूहानियत की तरफ नहीं लेता, क्योंकि जाहिर के अंदर किसी आदमी ने मुखी कामड़िया से दुआ करा ली, बैठ के दुआ पढ़ ली, नियाज की प्याली हमने पी है, हमने मजहब के ऊपर अमल जरूर किया, लेकिन दुआ पढ़ते पढ़ते हम अंदर थे कि बाहर थे? यानी मिशनरी साहब क्या पूछते हो? मैं पूछता हूँ कि दुआ तुमने पढ़ी तो उस वक्त तुम अंदर थे कि बाहर थे? शरीर तो इधर था, ख्याल कहाँ था? मन किधर था? अगर एक एक लफ्ज के अंदर हमारा ख्याल ध्यान था तो सचमुच हमने दुआ पढ़ी, लेकिन हमारा चित्त, हमारा ख्याल दुआ में था ही नहीं। हम तो बाहर घूम रहे थे, कोई दुकान के ऊपर चला गया, कोई अपने घर पे चला गया, कोई इधर उधर चला गया, किसी को किसी से पैसे मांगने हैं तो वो याद आ गया, किसी को आज कुछ काम करना है तो आज वो चीज याद आ गई। अगर हमारा बदन जमात खाने में है, मन हमारा बाहर घूम रहा है, तो अमल तो कुछ न हुआ। आत्मा को जो फायदा पहुंचाने के लिए दुआ में शक्ति है, हमको उससे कोई फायदा नहीं पहुंचा। गर्दन ऊंची नीची करते रहे सजदे के हिसाब से, लेकिन हमारा दिल, हमारा चित्त जो था वो इसमें था ही नहीं, तो हम बाहर घूमते रहे। इस तरह के जो लोग मजहब पालते हैं वो तो करोड़ों आदमी हैं, लेकिन सच्चे दिल से मजहब पालने वाले बहुत थोड़े हैं। मैंने एक आध जगह पिशमस के वाकया का जिक्र किया। पिशमस माँ बाप एक दफा एक ऐसे छोटे से गांव में चले गए कि जहाँ एक मस्जिद थी, थोड़े लोग थे और कोई ज्यादा गांव जैसी, शहर जैसी कोई गड़बड़ नहीं थी। उनको कोई जान पहचान वाला आदमी भी नहीं था, होटल रेस्टोरेंट भी वो जमाने के अंदर नहीं थे, कोई सराय और मुसाफिर खाना भी नहीं था। फिर शमस जाके एक मस्जिद में उतरे। उस दिन जुमे का दिन था। एक कोने के अंदर जाके बैठ गए।
12:30 बजे अजान हुई जुमे की नमाज की, लोग आने लगे। जब ही मुल्ला आया नमाज पढ़ाने के लिए तो अजान हुई, तो तकबीर के बाद फिर शम्स भी खड़े हुए, पीछे खड़े रह गए जमात के साथ, उन्होंने भी नमाज शुरू की। पहला सूरतुल हम्द खत्म हुआ और उसके बाद कोई भी थोड़ी सी आयतें पढ़ के तो रुकू में चले जाते हैं, यानी घुटने पे हाथ रख के झुक जाते हैं। जब ये जमात रुकू में गई फिर शम्स लाइन छोड़ के वापस कोने में जाके बैठ गए। नमाज जब पूरी हो गई तो लोग उनके पास जाके बड़े बिगड़े। जट आदमी, अभन आदमी, गामड़े के खेड़ूत लोग, अकल उनमें होती नहीं। उन्होंने बड़ी गड़बड़ की कि तुम कैसी जात के फकीर हो, काफिर हो, मुसलमान हो, ऐसे हो तैसे हो, मैंने वगैरह लगाए, नमाज आधी छोड़ के तुम बैठ गए। हजरत शम्स ने फरमाया, भाई बात ऐसी है कि मुल्ला ने जितनी नमाज पढ़ाई इतनी मैंने पढ़ी, इतनी कहाँ पढ़ी तूने, तू तो रुकू में चला गया। आपने फरमाया कि रुकू तक ही उसने नमाज पढ़ाई। तो उन्होंने कहा कि ये कोई पागल है, आपस में बात करने लगे। तो शम्स ने कहा मैं पागल नहीं, जाओ मुल्ला को पूछो। मुल्ला जब तक नमाज पढ़ाता रहा तो मैं नमाज पढ़ता रहा, फिर मुल्ला घर चला गया, मैं बैठ गया। लोग कहने लगे मुल्ला तो अभी भी मस्जिद में है, अभी तक तो घर गया ही नहीं। मुल्ला को पकड़ के लाए। शम्स ने मुल्ला को कहा कि तुम घर नहीं गए? कहता मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। शम्स ने कहा जब तुमने नमाज शुरू की तो तुम्हारा ख्याल बराबर नमाज में था, सूरतुल हम्द पूरी हो गई तो तू घर गया, घर तेरे एक भैंस ने बच्चा दिया है और मस्जिद में आने से पहले वो बच्चा खुला रह गया, तो तेरे को ये फिक्र हो गई कि बच्चा छूटा है, दूध सारा पी जाएगा और आज शाम को हमें दूध नहीं मिलेगा। चुप हो गया। चुप हो गया तो लोगों ने मुल्ला को पूछा सच बात है? कहता सच है। लोग घर गए, जाके देखा भैंस भी थी, बछड़ा भी था। फिर शम्स ने फरमाया मुल्ला ने जितनी नमाज पढ़ी मैंने उसके साथ पढ़ी, मुल्ला घर चला गया, मैं बैठ गया। तो हम भी दुआ पढ़ते हैं तो कोई आदमी पहले पाठ में बाहर चले जाता है, कोई आदमी दूसरे पाठ में चले जाता है, कोई आदमी तीसरे पाठ में चले जाता है। दुआ पढ़ने वाले तो थोड़े से होते हैं, यानी शरीर से तो जमात खाना भरा होता है, लेकिन हमारा ख्याल बाहर चले जाता है। ये जो हमारी हालत है दिल की, इसके ऊपर से अभी आप समझ लो कि हम लोग कितने मजहब परस्त हैं। मजहब हमको ट्रेनिंग देता है कि हम दुनिया में कोई भी काम करें तो दिल के साथ, विचारों के साथ करें। इसको हम कहते हैं दिल लगा के कंसंट्रेशन। अब आदमी के जो ख्याल विचार हैं उनको काबू में कैसे रखना कि शरीर भी इधर रहे, मन भी इधर रहे, उसकी ट्रेनिंग के लिए बैतुल ख्याल निकाला मौला ने। जिन आदमियों को दुआ वगैरह में ट्रेनिंग नहीं मिलती तो उनके लिए फिर वो ट्रेनिंग सेंटर होता है, एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं। आपको मालूम है कोई बच्चे ऐसे हैं कि खाली क्लास में बड़े ध्यान से बैठते हैं, टीचर ने जो कुछ भी सिखाया इतनी कंसंट्रेशन से सुनते हैं कि उनको एक्स्ट्रा लेसन करने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा दिन खेलते हैं। मगर क्लास के अंदर ध्यान रहता है तो वो बच्चे पास होते रहते हैं और अच्छे नंबर पे रहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं कि जिनका ध्यान क्लास में नहीं रहता, तो फिर उनके लिए ट्यूशन का बंदोबस्त करना पड़ता है, एक्स्ट्रा ट्यूशन देनी पड़ती है। तो बैतुल ख्याल हमारे लिए एक्स्ट्रा ट्यूशन है, क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं और वो अफगानिस्तान वाले, ईरान वाले, दूसरे हमारे अरब इस्माइली भाई वगैरह हैं जिनके पास बैतुल ख्याल का बोल नहीं, उनको
दुआ के अंदर हजरत इमाम का बातूनी दीदार होता है। दुआ में इतना ख्याल ध्यान लगा के वो लोग दुआ पढ़ते हैं कि उनको बैतुल ख्याल की जरूरत नहीं रहती। और हम लोग कमजोर हैं, वीक हैं, हमें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारे लिए हजरत इमाम ने बख्शिश दे के हमको उठाया है, बैतुल ख्याल की बंदगी करो। ऐसा नहीं समझना कि वो लोग जो अरब और खालू इस्माइली हैं वो रात को परोडिए नहीं उठते हैं। हम लोग तो 4 बजे उठते हैं, वो लोग रात को 12 बजे उठते हैं। उनके पास बैतुल ख्याल का बोल नहीं, फिर भी इबादत करते हैं, पीरशाह का जाप जपते हैं या अली का जाप जपते हैं। मतलब यह है कि वो लोग भी ख्याल तो लगाते हैं, रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बैठे होते हैं, बड़े आबिद हैं। बोल होने से जो शॉर्टकट हो जाता है, बोल एक किस्म की लिफ्ट है कि लिफ्ट में बैठ के आदमी जल्दी ऊपर चले जावे, यानी हजरत इमाम की बख्शिश है। बोल हजरत इमाम की बख्शिश है। बोल होने से मौला की तरफ से हमारे रूह को उठाने की, लिफ्ट करने की बात आ जाती है। मौला हमारे आत्मा को लिफ्ट करता है, ऊंचा उठाता है। ये जो हमारी सुबह की कंसंट्रेशन होती है, जो आदमी सुबह इबादत करता है उसका माइंड ट्रेंड हो जाता है, और ये ट्रेनिंग फिर आदमी को अपने जीवन में काम आती है। उसकी याद शक्ति बड़ी अच्छी होती है। बैतुल ख्याल की इबादत करने वाले को बहुत से ऐसे गुण और फायदे मिलते हैं। दुनिया के फायदे, उनमें से एक ये चीज है कि उसकी याद शक्ति बड़ी अच्छी होती है। दूसरी बात ये होती है कि वो आदमी परप्लेक्स्ड माइंड का नहीं होता, यानी उस आदमी के दिल के अंदर इनडिसाइसिवनेस, कभी कभी कोई दुनिया में हमारे सामने ऐसी 2 चीजें आ जाती हैं तो हम फैसला नहीं कर सकते, ये करूं कि ये करूं, फैसला नहीं कर सकते। मगर इबादत करने वाला आदमी एक आंख की पलक में डिसीजन ले लेता है। कोई बहुत मुश्किल बातें होती हैं तो 1 मिनट तक सोच के वो कोई डिसीजन के ऊपर आ जाता है। कई ऐसे लोग होते हैं कि सारा दिन सोचते हैं फिर भी कोई डिसीजन नहीं कर सकते, फैसला नहीं कर सकते। आदमी की जिंदगी में बहुत सी बातें आती हैं। मानो कि ऐसा कोई सौदा हो रहा है, पैसे नहीं, माल मिलता है, बहुत सस्ता है। अभी आदमी सोचता है कि मैं क्या करूं, मकान बेच के या गिरवी रख के पैसे लेके मैं ये माल खरीदूं, या मेरे को माल में नफा होगा नहीं, पता नहीं क्या नहीं, घबराहट है, फैसला नहीं कर सकता। अगर वो आबिद है तो चंद सेकंडों के अंदर ही वो फ्यूचर में चला जाएगा। फ्यूचर में जाने की बात यह है कि वो आदमी फौरन सोच लेगा कि इस मकान के बेचने में या गिरवी रखने में इतने पैसे मिलेंगे, इतना मेरे को इसका ब्याज वगैरह देना पड़ेगा, सामने इतना मेरे को नफा होगा, और उसकी ये सारी कैलकुलेशन सेकंडों के अंदर आनंद होता है। और उस आदमी को दुनियावी जीवन के लिए भी कोई डिसीजन लेना है तो फैसला जल्दी कर सकता है। दूसरे सामने वाले उसका कुछ बुरा करते हैं तो बुरा लगता नहीं, क्योंकि उसका दिल स्ट्रोंग है। एक बहुत ही पतले कांच का गिलास होवे, आप उसको जोर से उंगली मारोगे टूट जाएगा, कभी जमीन के जरा सी ठोकर लगेगी तो टूट जाएगा। लेकिन उसी जगह अगर कोई एक मेटल का गिलास है, जैसे स्टेनलेस स्टील है, तो ऊपर से भी गिराओगे तो भी नहीं टूटेगा। इस तरह से जो आदमी मोमिन है, मजहब को समझता है, बैतुल ख्याल की ट्रेनिंग हासिल कर लेता है, तो उस आदमी का दिल इतना स्ट्रांग होता है कि बड़े से बड़ा दुख भी उसके दिल को तोड़ नहीं सकता। तो दुनिया और दीन दोनों तरीके से हमारी प्रोग्रेस होती है। यही हमारे लिए दुनिया के अंदर जन्नत भी है और जहन्नम भी है। फिर हसन कबीर दिन फरमाया कि सुबह के वक्त सूरज निकलने से आधी कलाक पहले तुम लोग उठो, 6:30 बजे सूरज निकलता है, लगभग 4 बजे उठो, मौला को याद करो। इस बारी को
بہت سوچ سمجھ کے اختیار کرو، کارن کہ یہ جنت کی باری ہے، سورگ کی باری ہے، اور شاہ پیر تمہارے اوپر راضی ہو کے تم کو یہ باری دیتا ہے۔ اور اوڑیے کا یہ جو وقت ہے عبادت کا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ انسان کسی وقت مجبور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، لیٹ ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ بھی کبھی ایسا خیال کرو کہ چلو بھائی 5:30 بجے آنکھ کھلی، بری بات ہے، لیٹ ہو گئے ہیں، تو بھی تھوڑی بہت عبادت کر لو اور دعا پڑھ لو۔ یہ کہہ کے چلو ابھی آدھا گھنٹہ نکل گیا، ٹرین نکل گئی، اب کیا کرنا؟ حضرت امام کی ٹرین جو نکل بھی جاتی ہے تو ہم بھاگ کے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ بھاگ کے پکڑ لینے کا مطلب یہ ہے بھلے چلے ڈبے میں بیٹھے کہ بھی لیٹ تو لیٹ صحیح، بیٹر لیٹ دین نیور۔ مولا کو یاد کرنا ہے، لیٹ یاد کیا تو بھی کیا تو صحیح، مولا اس کی نیت کو جانتا ہے۔ انشاءاللہ کبھی آپ نے صبح کے وقت اس طرح سے عبادت وغیرہ کی تو دن دنیا کے اندر آپ کو اس کا بڑا بدلہ ملے گا۔ مولانا حضرت امام نے فرمان فرمائے ہیں کہ صبح کا وقت ہے وہ نور کا وقت ہے۔ نور کا وقت، نور کا وقت کیوں کیا ہے؟ دیکھو رات کو آدمی، آج کل ہی بمبے کی میں انشاءاللہ کبھی آپ نے صبح کے وقت اس طرح سے عبادت وغیرہ کی تو دن دنیا کے اندر آپ کو اس کا بڑا بدلہ ملے گا۔ مولانا حضرت امام نے فرمان فرمائے ہیں کہ صبح کا وقت ہے وہ نور کا وقت ہے۔ نور کا وقت، نور کا وقت کیوں کیا ہے؟ دیکھو رات کو آدمی، آج کل ہی بمبے کی میں بات کر لوں، بامبے کے ارد گرد کوئی 10 میل پہ رہتا ہے، کوئی 20 مائل پہ رہتا ہے، اور آج بچوں کو چھوڑ دو، میجورٹی لوگ، عورت مرد 11 بجے تک تو جاگتے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو 10-11 بجے سو جاتے ہیں، نہیں تو عام طور پہ 11 تو عام بجتے ہیں، پھر کوئی 12 بجے سوتا ہے، کوئی 1 بجے سوتا ہے، کوئی 2 بجے سو جاتا ہے، لیکن بہت تھوڑے آدمی ایسے ہیں کہ 2 بجے کے بعد جاگتے ہوئے، سوا کے سرٹن کنڈیشنز ان کی ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، یا نائٹ ڈیوٹی والے ہیں، یا ریسٹورانٹ ہوٹل میں کام کرنے والے کہ جن کو رات کو 1-2 بجے کے بعد برتن باسن صاف کر کے، دیگچی وغیرہ لگا کے، جھاڑو نکال کے، پانی سے دھو کے، سب کچھ انتظام صبح تک کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ لوگ جا کے سو جاتے ہیں۔ لیکن 3 اور 5 بجے کے اندر منیمم لوگ جاگتے ہیں۔ 3 اور 5 بجے کے درمیان منیمم لوگ جاگتے ہیں، میجورٹی سوئی ہوتی ہے۔ تو ان کے سو جانے سے 60 لاکھ آدمی بمبئی میں ہے۔ میں جو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں تو اس کے آجو بازو میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ پونا تک کا سرکل جاتا ہے، 1000 مائل اس طرف، 1000 مائل اس طرف، سینٹر بمبے رکھو تو 1000 مائل کے دائرے کے اندر، سرکل کے اندر منیمم لوگ 3 اور 5 کے اندر جاگتے ہیں، اور میجورٹی سوئے ہوئے ہیں۔ جانور بھی سوئے ہیں، کارخانے بھی بند ہیں، اور تمام جو لائف کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ منیمم سٹیج کے اوپر 3 اور 5 کے اندر ہے۔ جب ہم جاگتے ہیں تو ہمارا مائنڈ ورک کرتا ہے، ہمارے مائنڈ کے اندر سے کرنیں نکلتی ہیں، لہریں نکلتی ہیں، جس کو ہم تھاٹ ویوز کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا جو شریر ہے وہ ایک جنریٹر ہے۔ ہمارے شریر کے اندر 98.6 جتنی ہیٹ نکلتی ہے فارنہائٹ، ہمارے بدن میں 98.6 فارنہائٹ کی ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے۔ اگر یہ 99 ہو جاوے تو یہ تاپ بخار بن جاتا ہے۔ 98.6 تندرستی کی نشانی ہے، اور بدن کو جتنی ہیٹ چاہیے اتنی ہیٹ ملتی ہے۔
फिर हमारे ख्यालों के अंदर से थॉट वेव्स निकलती हैं, और ये हीट के कारण से जो हमारे हार्ट की वजह से हार्ट पंप करता है ब्लड को, और ब्लड के सर्कुलेशन से हमारे बदन के अंदर गर्मी रहती है। ब्लड सर्कुलेशन होने से जो फ्रिक्शन होती है उसके कारण से गर्मी होती है, उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर मैग्नेट जैसी, लोह चुंबक जैसी शक्ति भी है, इलेक्ट्रिक भी है, और हवा जैसी लहरें वो भी हैं। मैं बोलता हूँ, हवा में लहरें पैदा होके आपके कानों तक लगती हैं, और फिर वो कान आपके ब्रेन के अंदर ट्रांसलेट करता है, और ब्रेन सुनता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो हमारे शरीर के अंदर 3-4 किस्म की वेव्स निकलती हैं। जब हम सो जाते हैं तो हीट वेव्स तो चालू रहती हैं, थोड़ी घट जाती है, मैग्नेटिज्म भी थोड़ा घट जाता है, लेकिन थॉट वेव्स रुक जाती हैं। आदमी सो गया है, सोचता नहीं, तो जो थॉट वेव्स हैं वो बंद हो जाती हैं। इसी तरह से जानवर, उनके भी सोच विचार की शक्ति तो थोड़ी बहुत है। कारखानों की वाइब्रेशन, ट्रैफिक की वाइब्रेशन गड़बड़, ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर में मिनिमम कभी होती हैं 3 और 5 के बीच में। तो जब सूरज भी बहुत दूर चले जाता है तो आसमान की खिड़कियां खुलती हैं, ऊपर से कॉस्मिक रेज नीचे आती हैं। कॉस्मिक रेज सूरज की रोशनी से कट जाती हैं, यानी सूरज निकले उसके 1 कलाक बाद तक, यानी 6:30 बजे सूरज निकले तो 7:30 बजे तक आसमान की कॉस्मिक रेज नीचे आती रहती हैं, जो कि जैसे जैसे सूरज चढ़ता है वो घटती जाती है। लोग भी जागते हैं, कारखाने चालू होते हैं, ट्रैफिक चालू होती है, तो कॉस्मिक रेज घटने लगती हैं और 7:30 बजे बंद हो जाती हैं, क्योंकि फिर नीचे का एटमॉस्फेयर इतना लेडन हो जाता है कि वो आसमान की रेज नीचे नहीं उतरती। वो जो कॉस्मिक रेज हैं वो आदमी के रूह के ऊपर असर करती हैं, आदमी की रूहानी शक्ति बढ़ाती हैं, स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है, मेंटल पावर उस आदमी की बढ़ती है, और माइंड की जितनी भी फैकल्टीज हैं वो सब काम करती हैं। हमारे मन के अंदर बड़ी शक्तियां हैं। बहुत गहरा सब्जेक्ट है ये। और आम जो छोटे मोटे लोग हैं जिनको अपने माइंड की और अपने शरीर की हालत का पता नहीं, उनको बैतुल ख्याल बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं आ सकता। मैं सब्जेक्ट मुश्किल बनाता जाता हूँ, कारण कि ये सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट है, और मैं नहीं चाहता कि आम बच्चे और बहनें भाइयां जो हैं, जो इन चीजों से वाकिफ नहीं, तो उनको ये चीज ड्राई लगेगी। तो यहाँ मैं बंद करता हूँ इस सब्जेक्ट को कि आदमी का जो ब्रेन है उसका संबंध 3-5 बजे के दरमियान आसमान के साथ ज्यादा हो जाता है। बाहर की जितनी भी साउंड, गड़बड़, वाइब्रेशन, वो सब घट जाती है, और ऊपर से आसमान से जो कॉस्मिक रेज उतरती हैं वो हमारे रूहानी फायदे के लिए है। इसके लिए दुनिया के हर एक मजहब ने इस वक्त को नूरानी वक्त कहा। नूरानी वक्त ये कि आसमान की खास किरणें नीचे उतरती हैं, वो फरिश्ते लेके आते हैं। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने एक फरमान फरमाया कि मेरे पिता अली शाह माँ बाप ने फरमाया, आधी रात के बाद एक फरिश्ता आसमान से जमीन पे उतरता है और वो पुकार करता है कोई ऐसा तुम्हारे में कि जो मुझे मिले तो मैं उसके गुनाहों के बदले में मैं उसको सवाब और बरकत दिलाऊं। ये फरिश्ता खुदा की रहमतें, ये कॉस्मिक रेज जो नीचे उतरती हैं हमारे माइंड पर असर करती हैं, दिल को धीरज मिलती है, सब्र मिलता है, संतोष, कंटेंटमेंट मिलती है, आराम मिलता है, स्वभाव आदमी का स्टेबल हो जाता है, याद शक्ति अच्छी हो जाती है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। दुनिया के अंदर उसको ये सब चीजें काम आती हैं। उसको जाहिर में दुख भी लगते हैं फिर भी हंसता रहता है, दुनिया के गम भी आते हैं फिर भी हंसता रहता है। उस आदमी के दिल के अंदर सुख है, संतोष है, सब्र है, शांति है, खुशी है।
ये स्वर्ग है, ये पीस ऑफ माइंड है। फिर हसन कबीर ने फरमाया तीसरी बारी जो है वो पिछली रात के वक्त है, जब के 6 घड़ी रात बाकी रह जाए, उस वक्त उठ के खुदा को याद करो। तो फरमाया तुमको स्वर्ग मिलेगा, ये स्वर्ग की बारी है, जन्नत मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, और ये चीजें हमारी सारी जिंदगी को ऊपर उठाएंगी। बड़ी बरकतें मिलती हैं, दुनिया के काम हो जाते हैं, झगड़ा भी नहीं होता। यानी दुनिया में जो कुछ इंसान चाहता है कि मेरा ये अच्छा होवे, वो अच्छा होने लगता है। मौला के एक और फरमान सुनाता हूँ कि सुबह दुआ पढ़ के जहाँ तुम बैठे हो उधर बैठे रहो, 2 तस्बीहां सलवात की निकालो तो तुम्हारे दिल की मुरादें पूरी होंगी। पैसा चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, औलाद चाहते हो, इज्जत चाहते हो, दुनिया की और कोई चीज सुख वगैरह चाहते हो, सुबह 2 तस्बीहां सलवात की पढ़ो और फिर तुम दुआ मांगो। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया इंशाअल्लाह तुम्हारी मन की नेक उम्मीद पूरी होगी। जिंदारो, मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, बदियों बुराइयों गुनाहों से बचावे, दसवन सुगरीत में पूरा रखे, नेक अमाल की तौफीक देवे, आपकी बलाएं आफतें दूर होवे, मौला आपके दुश्मनों को दफा करे, दिन दुनिया में अपनी पनाह छतर छाया में रखे, दिन दुनिया में आपकी चढ़ती करे, जान माल आल औलाद में बरकत देवे, रोजी कमानी तंदुरुस्ती में बरकत देवे, आपकी इज्जत आबरू ज्यादा करे, आपका ईमान ज्यादा करे, ईमान सलामत रखे, ज़हार बातुल दीदार नसीब करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।